Foi o jornal norte-americano que disse. El Cantador. Tu veux chanter un peu là pour les gens? Eloko yo, esomba bamituka o eloko yo, poto bemikili oben eloko yo, eloko yango nini e miziki, eloko yango nini e miziki, nalela o biso oyo, bakolombo na o biso, tunden dondo tunden dondo tunde, lego, 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 lego. Le 2 juillet, biso tembe na foi, patungu. Tu vas chanter avec des artistes Oui, je suis venu avec mon équipe, avec une délégation de 28 personnes. Voilà, c'est du live. Personnes. Voilà, 28 personnes. Il fallait pas ver com 28 pessoas. Voilà, c'est du live, ça danse, ça chante. Voilà. Avec des danseurs et tout ça. Voilà, danseuses, danseurs, chanteurs. Et ici, tu vas chanter, tu vas inviter des artistes angolais? Oui, bien sûr, moi quand je passe sur scène, j'invite toujours non seulement les artistes de la place, mais j'invite aussi les filles, les gens, les garçons qui aiment faire la fête avec nous. Ils montent sur scène, on danse, on chante. C'est une fête pour moi. Chaque fois que je passe, je fais un concert, j'invite tout le monde. J'invite les gens, j'aime partager ces moments avec le public, les amis. Voilà. Eu estava a perguntar ao Fábio porque ele vai cantar com artistas angolanos e ele disse que sempre que faz um espetáculo não se limita a cantar com artistas do sítio onde ele está, mas também convida pessoas do público, aquelas pessoas que gostam dele, para partilharem esse momento com ele. Então ele vai convidar, portanto preparem-se meninas, meninos aí que vão ver esses shows, preparem-se para subir ao palco porque ele gosta de partilhar este momento com as pessoas. C'est ça? Tu entends quelque chose? J'entends, très bien. Tu parles français, anglais? Je parle en français, un peu d'anglais, lingala, la plus belle langue du monde. Ouais, non, c'est vrai. Je parle aussi... Espagnol? Non, j'apprends. J'aimerais apprendre le portugais, l'anglais, et le portugais, l'espagnol. Parce que j'aime beaucoup, j'ai des amis portugais, j'ai des amis qui parlent aussi l'espagnol. Donc j'essaye d'exercer mon côté latin. Ele está a explicar que além obviamente, do francês, um pouco de inglês, fala lingala, que disse que é a língua mais bonita do mundo. Eu direi que é uma das línguas mais bonitas do mundo. Também está a tentar falar espanhol e um pouco de português por causa dos amigos que ele tem. Mais on t'appelait El Magnífico. El Magnífico. Du Cap La Merveille, El Maravilloso. El Maravilha, El Pibe de Oro, El Pichichi, El Niño del Mundo, El Magnífico. Ele está a explicar as alcunhas que ele tem. El Fantástico, El Excelentíssimo, El Famosíssimo, El Bellíssimo, El Toreador, El Matador, El Cantador, El Rei Mago, Tritam Hassel. Yeah. Ele está a explicar as alcunhas que ele tem. Chamam estes nomes todos que vocês ouviram, não é? Mas obviamente que são nomes que são alcunhas que são chamadas por causa da importância que ele ganhou na música. Tu es très jeune. En fait, c'est tous ces nicknames là, c'est mes potes. C'est pas, je n'ai jamais créé non, c'est ça. C'est des amis, j'ai des amis portugais qui m'appellent. Não, ele vai explicar que não é ele que se deu a essas alcunhas, são os amigos que fazem isso e que lhe dão essas alcunhas. Par exemple, j'ai un ami, Azmak Makukula, un ancien joueur de footballeur portugais, comme d'origine congolaise, c'est lui qui m'a donné El Rei Mago, El Crack. Ele está a dizer que o Makukula, que é um antigo jogador tous ces noms portugais là, c'est des noms todos. Italiens aussi, c'est mes amis. Voilà, j'ai un ami italien qui me donne souvent ces blases là. Et en plus, un des plus riches d'Afrique, c'était pas moi. Moi, j'essaie de... Fui eu que disse, mas há jornal americano que c'était en 2014 qu'ils ont dit ça. Ouais, c'est possible. En musique. C'est en musique. On parlait pour pas a dizer, não, eles disseram que é na música que é sempre en musique. Parce que je travaille dur. Há jornal norte-americano que em 2014 disse que ele era dos artistas africanos mais ricos. Bon, c'est vrai que quand Dieu vous bénit, il faut reconnaître. C'est vrai que avec le travail que j'ai fait, Dieu me donne la chance de vivre avec mon métier. C'est-à-dire que je gagne assez bien ma vie pour aider
Voilà, moi, on va dire ça comme ça. Obviamente um bocado atrapalhado, mas ele está a dizer uma coisa que é verdade, que quando Deus nos dá estas bênçãos e deu-lhe de facto a bênção dele viver pelo seu trabalho, viver através do seu trabalho, e obviamente que tudo aquilo que ele tem conquistou com trabalho e com a sua música, e portanto ele agradece e fica muito feliz de poder ter a oportunidade não só de viver daquilo que é a sua música, mas poder ajudar também outras pessoas. Tu es plus de gens? Si, en fait, moi, je suis artiste et musicien, Fally Ipupa. J'ai une fondation aussi qui s'appelle Fally Ipupa Foundation. Et la fondation existe depuis 4 ans. Et depuis, on a fait pas mal de choses. On a offert une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma, un terrain pour construire l'orphelinat, que je préfère taire le nom. On a repeint des écoles. On a mis de l'eau dans une commune qui s'appelle Senso, où il y avait plus de 20 000 personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Et on a fait pas mal de choses. Ele está a explicar que tem uma fundação, a Fally Ipupa, a fundação que existe há 4 anos e que obviamente fizeram muitas coisas, nomeadamente terem oferecido uma ambulância, não é, a um hospital, de terem resolvido o problema da água em algumas zonas que tinham essa escassez. C'est ça. Et ouais, c'est à peu près ça. Et le dernier projet en date, on était au Mali parce que je suis en tournée en Afrique. On a offert quelque chose, un petit chèque pour les orphelins parce que moi, je suis sensible à la souffrance des orphelins, des femmes violées, les femmes battues, et les pauvres. Donc avec la fondation, j'essaie d'aider. Et voilà, je suis artiste, mais je dis toujours give back, comme on dit. C'est-à-dire quand Dieu vous donne un peu, vous bénit, il faut essayer d'aider aussi les gens qui en ont vraiment besoin. Ele está a explicar que teve no Mali, e no Mali inclusive ofereceu um cheque para uma instituição com órfãos, porque é um assunto que lhe é muito chegado ao coração. Além desse assunto também a violência doméstica, porque ele é muito sensível em relação a essas causas e que, portanto, tudo isso que ele conquistou, ele gosta de partilhar e de ter a possibilidade de ajudar outras pessoas que precisam. Voilà, c'est un peu comme ça. Tu peux chanter un peu? Oui, bien sûr. On va chanter. Qu'est-ce que tu vas chanter? Comme j'ai la guitare, je vais essayer de chanter Sweet Life. Sweet Life. Voilà. C'est de quel album? Power. C'est avant celui-là. C'est avant celui-là. Esta música é do álbum Power. The reason chicks like me, okay. See, I've been dreaming, now I'm living, never stop the hustle. Voilà, ça c'est Sweet Life. J'essaie de dire aux gens, si vous voulez avoir une belle vie, il faut travailler. Il faut travailler, il faut se lever avant tout le monde e se coucher après tout le monde. C'est ce que je dis à tout le monde. Voilà. Esta música Sweet Life, o que ele estava a cantar, ele está a explicar que é uma música que na verdade tem uma mensagem para os jovens a dizer: se tu queres ter coisas na vida, queres conquistar, tens de trabalhar. Acordar cedo para ir trabalhar, porque só assim é que as pessoas são bem-sucedidas na vida. C'est quel album? Ça c'est l'album Power et la chanson s'appelle Sweet Life. Sweet Life. Ouais, je crois, c'est 8e album, chanson de l'album Power. Mon album qui était sorti en 2014 où il y a Service, il y a Nourrisson, il y a Amissa. Donc c'est mon troisième album. Troisième album. Yeah. É do terceiro álbum dele, o Power, que saiu em 2014. C'est vrai que tu es bègue? Je suis quoi? Bègue, En fait, j'ai zozote. Ah ouais? Ouais.
Je déteste, voilà. Eu estava a perguntar se ele era gado. Je bête pas les autres en fait. J'essaie de les suivre avec le temps, avec l'âge, on essaie de... Voilà. Mais avant, quand j'étais jeune, j'ai chanté, on sentait vraiment mes osotements, tu vois. Ouais. Même si j'ai des dents en or maintenant, mais... Eu estava a dizer não, que não é gago, mas que de facto é um pouco sopinha de massas e ainda por cima. Com o tempo ele vai corrigindo isso, mas no início da carreira era mais complicado para ele para cantar. Les S, não é? Isso é qual? Les grilles. Ah, eu tenho os grilos, portanto não se assustem estes dentes. Je garde un peu de temps pour mettre dans ma bouche. Au cas où je serai gros dans quelques années, je prendrai. Tu restes en Angola jusqu'à quand? Je suis là au moins une semaine. Une semaine? Une semaine. C'est seulement deux shows que tu vas faire? Deux shows et il y aura d'autres surprises. J'aime l'Angola. Angola te quiero. No, Angola só. Ele vai fazer estes dois shows, mas obviamente tem mais coisas para fazer, ele não vai falar sobre isso agora, porque diz que são surpresa, mas vocês perceberam que ele disse que ele ama, obviamente, Angola. Yeah. On va s'arrêter maintenant un petit peu et après on revient et on parle encore et après on danse. Ok. Ça va? Le Pour toi? ça me va, ouais, ça va. Tu peux le faire, tu peux dire... Ouais, c'est là. Comment on dit on va s'arrêter en portugais? Vamos fazer intervalo. Vamos fazer intervalo. Après, Depois voltamos para dançar e cantar. Ça va, j'apprends vite. Hein, tudo bem. Não, porque é criança, sabe?